راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ሰላም ተናብልና ክብራት አድመጽቲ ሬዲዮ ትግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ፈለማ ቀንደርሳቱ ኣብ ዓጸባን ዘሎ ተመዛባላይ ወገን ኩሉ ሕብረተሰብ ክበጽሐሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዞባ መቐለ ጸዊዑ በዘተን ምርዳን ቀዳሞት ኮይነን ዝጥቀስ ሃገራት ዓለም እንንመንየን በሓበሬታ እንሰምዖ ጉዳይ ክኸውን ትግራይ ንቅድሚት ንምስጋር ኩሉ ትግራዋይ ከመክር ከም ዝግባ አባላት ጉባኤ ዘተን ምርዳን ትግራይ ጸዊዖም እዝውን አካል ዜና ሰዓት ሓደ እዩ ኣብ ትግራይ ሃይማኖታዊ ጽምብላትን መርዓርታትን ዓቢ ማሕበራዊ ቦታ ኣለዎም መዝት ኣሳሲሩ ድማ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ይጋጥም እዩ ብደረጃ ዓለም ብልዕሊ ዓቐን ድግስ ናይ ዝፍለጥ ሃገራት ሓበሬታውን ክነካፍለኩም ኢና ካልኦት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ደገን ኢሉውን ስፖርታዊ ጸብጻባት ተካቲትና ኣለና ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት እናመራሕኹ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ምስ ተረኛ ቴክኒሻል ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ፈለማ ብሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ ክንፍልም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንመሳለጢ አካላዊ ተሐድሶ ሕክምና ዘገልግላ ሓንቲ ሃርድቶፕ ዝዓይነታ መኪናን ሓንቲ ሞተር ሳይክልን ንማሕበር ጉዳት ኩናት ትግራይ ማእኸል ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ብሓገዝ አበርኪቱ ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለም ቀጻልቲ ትካል ብናውትን ዓቕምን ንምጥንኻርን ቢሮኦም ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ገሊጾም ዶክተር አማኑኤል ምዚ አተሓሒዞም ሕክምና አካላዊ ተሐድሶ በቀሊሉ ንምርካብ እቲ ማእኸል ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ክስፋሕፋሕ ጻዕሪ ከም ዝግበር ብምሕባር ካልኦት ትካላት መንግስትን ውልቀን ድጋፍ ክገብሩ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ቅድሚያ ሂቡ ከም ዝሰርሕውን አረጋጊጾም በቲ ዝተገበረ ሓገዝ ሕጉሳት ከም ዝኾን ዝገለጹ አካይድ ስራሕ ማሕበር ጉዳት ኩናት ትግራይ ማእኸል ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ጣዕመ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓገዝ ዋጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዘለዎም እምነት ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ማእኸል ዝኾነ ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ንምስፍሕፋሕን ንምጥንኻርን ካልኦት ትካላት እውን ሓገዞም ከበርክቱ ኣይተ ብርሃነ ጸዊዖም መሳርሕትና ሸዊት ክድዩ ኣሰናዲዎም እንትንቅጽል ኣብ ሕዝቡና ብጥዕና ዝጥምት ሓበሬታ ኢና ክንጸንሕ መምሕዳር ወረዳ እምበኣላጀ ምስ ኣመሓደርቲ ጣብያታት ፋይናንስን መድረክቲ አካላትን ገምጋም አፈጻጸማ ስራሕ መድሕን ጥዕና አካይዱ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ወረዳ እምበኣላጀ ኣይተ አብርሃ ግደይ ሕብረተሰብ ምስ ጊዜ ዝምጥን አገልግሎት ጥዕና ክረክብ ከም ዝግባእ ክፍሊት አባልነት መድሕን ጥዕና ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ተገልጋላይ ንክኸውን ዘለና ዓቕሚ ጠንቂቕና ክንጥቀም ይግባእ ኢሎም ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ መድሕን ጥዕና ዜጋታት ዘየድሊ ወጻእታት ከየውጡን ናብ ትካላት ጥዕናን ሆስፒታላትን ከዶም ግልጋሎት ክረክብ ስለ ዝሕግዝ ዝምልከቱ አካል ኩሉ አባል መድሕን ጥዕና ንክኸውን ጻውዒቶም አቅሪቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ካብ ዝነበሩና ክፍተት ተማሂርና ኣብ ቀጻሊ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ ብቕንዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክብል ሓበሬታ ርክብታ ወረዳ ኣፍሊጦሎም እንትንቅጽል ማሕበረሰብ አካዳሚ ዳዕሮን ሓትን ትካላት መርዑት ብሩኽ ለኣከን ጽዮን ሃይሉን ብሓባር ብምዃን ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ንተመዛበልቲ ሓገዝ ገይሮም ኣለዎም ምክትል ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ልዕሊ ቁጽሪ ንተመዛበልቲ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ማለት አካዳሚ ዳዕሮ ዝገበረ ተበግሶ ንኻልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ንክሕግዛ ኣንፈት ዝህብ ኢሎም ተመዛበልቲ ህጻናት ብሰንኪ ሕጽረት ዓቕሚ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ርሒቆም መቐለት ትምህርቲ ሲኢኖም ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዘለውን ኣረድዮም እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ብሽም ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣመስጊኖም ኣለዎም በዓል ዋና አካዳሚ ዳዕሮ ኣይተ ለኣከ ተስፋይ ተመዛበልቲ ወገናት ዘለዎም ኩነታት መሰከፍን ንሰብ ይበጽሖ እዩ ኢልካ ዘይትግምቶ ኩነታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ወላ እኹል ይኹን ኣለኹልኩም ንምባል ዝኣክል ኢሎም ኣብ ቀጻሊ እውን ዝግበሩ ሓገዛት ግዲኦም ከም ዘብርክቱ ሓቢሮም ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንጸንሕና ብፍላይ ኣብ ምትሕግጋዝ ዝጥምት ሓደ ዜና ኢና ናባኹም ክነቕርብ ኣብ ዓጸባን ዘሎ ተመዛባላይ ወገን ኩሉ አካል ሕብረተሰብ ክበጽሓሎም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዞባ መቐለ ጸዊዖሎም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ድማ ተመዛበልቲ ወገናት ንምሕጋዝ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ከም ዝህብ እዩ ኣፍሊጡ እያሱ በርሀ ብዝርዝር ዳህሲስዎ ኣሎ
بسنكي سب سرح صقم بتيميتي موت نزلو تمزابلاي حزبنا سبعون سمعوا كل ود سب كبصحلي يغبا قبل ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዞባ መቀለ ጸውዩ ጸሐፊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ዞባ መቀለ መጋቤ አድሐኖም ሓጎስ አብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ዘሎ ተመዛባላይ ህዝቢ አብ ሓደጋ ስለ ዘሎ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሓገዛት ከቅጽል ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ተጸገም በቃላት ንምግላጽ ከቢድ ምዃኑ ንኹላትና ግልጽ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 146 ካምፕታት ኣለዋ ገሊኡ ብማሕበራዊ ሚድያ ወጽኡ ኣሎ ንኣብነት ከም ሕንጻጽ ዝኸቢድ ጥሜት ክቃላዕ ዝገበሩ መናእሰያት እናመስገና ኣብ ኩለን ካምፕታት ተመሳሳሊ ጥሜት ከም ዘሎን ትድጋፍ ተጠናኺሩ ክቅጽልን ከምኡውን ተበጻሕነቱ ተሓውነት ብዘለዎ ክኸውን ከም መራሕቲ ሃይማኖት ምኽሪ ክልግስ ንፈቱ ተመዛባላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ስእነ ስራሕ ብጸገም ኣሎ ዝበሉ መጋቤ አድሐኖም ከም ህዝቢ መከራና ብዛላቅነት ክፍታሕ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ወገናትና ቦታን ክምለሱ ተዋዓልቲ እትስምምዕን ኣዋዓልትን ጉቦኦም ክዋጹ ይጽውዑ ካብቲ ተፈናቀሊ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ጎዝ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ተታሒዙ ከም ህዝቢ ኣብ ጥሜት ምህላውና ርዱእ ጌርና ኣብ ገራውትና ዘሎ ሽግራት ክንሕግዞም ብስም እግዚአብሔር አምላኽና ንላው ዘላቕ መፍትሄ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም ተፈናቀልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለንተናዊ ጸቕጢ ክለዓል ዝምልከቶም ኩሎም አካላት ክሰርሑ እንላው መምሕዳር ከተማ መቀለ በወገኑ ተመዛበልቲ ወገናትን ምሕጋዝ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብር ከም ዝህብን 250,000 ብር ድማ ካብ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ከተማን ክፍላተ ከተማን ምሕጋዙ አባል ኮሚቴ ምትእኻብ እቶት እታ ከተማ አይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐ ይገልጹ ካብ ዝነበሩ መጣቂ ባጀት 10 ሚልዮን ንተመዛበልትና ንኹዕል ኣብ ሕጻጽን ካልኦት ከባቢታት ዘለው አይዲፒታትን ዝከፋፈል ምእኹል ብዝኾነ ማሕደር ካልኣይ ናይ ከተማ መራርሓ ናይ ከተማን ክፍለ ከተማን መራርሓ ተኣኪቡ ስለ ዝነበረ እዚውን 250,000 ኢድቢት ተለይሉ ንኽበጽሕ ወዲያው ነዋጽ እዩ መምሕዳር ከተማ መቀለ ካብ ጠቅላላ መንግስቲ ሰራሕተኛ እታ ከተማ በብብርኩ ዘሎ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ትካላት እምነትን ካልእ ክፋለ ማሕበረሰብን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ንኽገብር ክስራሕ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ حزون حبريتنا وشتعدي نقصليو يونيفرسيتي مقله اب وردا راي عزبو محبرسب تربح يزغبر كلت عبيت بروجكتات علاو غيرلوم اتي يونيفرسيتي كاب منغس نروي بزرخبو دغف غنزب زكايد بروجكت مخانون حبيروم قدمي قلع ورار تግራይ اتي يونيفرسيتي ابتن كبابتات اب تمساسالي عودي سرح كم زنبرن بتكوينات مخنات توم زنورو بروجكتات كم زعانون غليصو اب يونيفرسيتي مقله دين كوليج حرشا بروفيسور ግርማይ ገብረሳሙኤል كم زبلو ድማ اب ጣብያ ገነቴ ብርክዝ በል ፈልሰታት ንምፍላስ ዘኽእል ቦታ ብሽር ተሰሪሑ ግልጋሎት ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ኢሎም እቲ መፍለሲ ጣብያ ኣብ ፈለማ ልዕሊ 20,000 ፈልሰታት ፓፓየ ንዝተመልመሉ ሓረስቶት ፈልሲ ዘከፋፍል ኮይኑ ጸገም ሕጽረት ፈልሰታ ወረዳ ንምፍታሕ ዕድል ስራሕ መናእሰይ ብምፍጣርን ስነ መዓዛ ሕብረተሰብ ኣብ መረጋጋጽን ካብታ ወረዳ ሓሊፉ ንትግራይ እውን ዝተርፍ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ጣብያ ፈልሲ ብተወሳኺ ትሑት ቁጠባን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ሙሉፅ ዓሌት ኣጣልን ገይሮሎም بمتحبار تكال جبار سناي إكلاس مس تكال داني تبلعلي بر 10 مليون نتمزابلتن نبرتن تدقامي يزغبر غودا قدام استماي ابغت كملس لي كمستخواته ممحدار كتما ابي عدي افليطلم ابتعد تسترخبو كنتيبا كتما ابي عدي ايت تخلاي تصفاي ابتا كتما زلو حصرت مستماي كاب غزينا بغزين ممحياش تساتفو جبرت سناي تكالات وساني كمزخونن اتي جبار سناي 15 كيلو وات سولار سيستم من بامبنا تعاتيو كم زنبره ونقلديتهم سرح مكايدي قلقالوت مستماي كتما ابي عدي ايتتعدل امرو بقديوم اقاطي مزلو حضرت مستماي كتما ابي عدي بزلاقنت كساب زفتاح زلنا حضرت نمقلال مس جبرت سنايت كلات بروجكت بمقراط مفتحتات كمت بقصالنت كم زسرح قليصم اب بيرو ماين هافتن كلل تግራይ بعل مويا ايت ابراهان نغس بوغرم بجبر سناي اكلاس دانيتن دغاف اب ገጽ كملس لي زكو عزل غدا غدي ناب مولء تግባር مستعتو طري مستماي 15 كساب 10 لتر per second ماي كمنጭ كم زغل نمعالتي لعلي 1 مليون لتر ماي كحز زغل ن 16,000 نبراي كشفن كم زغل مغلاصو دما تحبيرو
እንትንቀጽል ናብ ካብ ትግራይ ውጪልና ካብ ሃገርና ውጪልና ናብ ደገ ዝጥምት ሓበሬታ ስተከስግረኩም በመሰረት استفላለዩ መጽናዕታት ብፍላይ ድማ ከም ግሎባል ፒስ ኢንዴክስን ወርልድ ሃፒነስ ሪፖርት ዝስዕባ ሃገራት ቀዳሞት ኢሉ ጠቂስዎንሎም እዘን ሃገራት ውን ቀዳሞት ዘበለን ኣብ ቅድሚት ዝተዘርዓ ድማ ጸገማተን ብዘተን ምርድዳዕን ዝፈትሓ ሃገራት ኢሉ ጠቂስዎን ዘሎም በቀዳምነት እንረኽባ ስዊዘርላንድ እዛ ሃገር በስተፈላለዩ ብሔራትን ቋንቋታትን ጀርመን ፈረንሳይ ጣሊያን ሮማ ዝቆመት እኳ እንትኾነት ህዝባ ግን በዝለዓለ ዲሞክራሲያዊ መርድዳዕን ምክባርን ዝፍለጥ እዩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምስሓብ ብዘተን ውሳነ ህዝብን ናይ መፍታሕ ድማ ዓቢ ባህሊ ኣለዋ በመቀጻል ካናዳ ድማ ማልቲ ካልቸራሊዝም ወይ ድማ ብዙሃነት ባህልታት ከም ሃገራዊ ፖሊሲ ዝተቀበለት ሃገር እያ ካብ መላ ዓለም ዝመጹ ስደተኛታትን ደቃባት ሃገርን በሰላም ዝነብሩላ ሰባትና ንሕድሕዶም ድማ ብምጽዋርን በመርድዳዕን ዝነብሩላ ሃገር ውን ተባሂላ ትፍለጥ ሳልሰይቲ ድማ ሲንጋፖር ኣብ ኤስያ ትርከብ ሲንጋፖር ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ብሔራትን ቻይናውያን ማልያን ህንዳውያን በሓባር ዝነብሩላ ሃገር መንግስቲ ብዘውጽኦቱን ኮር ሕግታትን ትምህርቲ ነቢሉ ድማ ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ህዝቢ ሃገራዊ ስኒትን መርድዳዕን ክሰፍን ዓቢ ስራሕ ሰሪሑ እዩ راوعي ايسلاند تتخون ايسلاند بتخطاتالي عامتات تاب عالم سلاماويت هاجر خوينا تتقاس حزبا بزحكوان انت زيبلو وحد قصر يزلوم امونغو سبا زلو طرنافن مكبارن متحغازن كن ازيو العليم حامشاي نوروين دنماركن اذن هاجرات زياتن بسنكي زلوون استمال محبراو دحنن السوشيال ويلفير سبات اب مونغو زلو متمان ازيو العليم متمانن اب زلو محبرسب دما مرددو قليل يكون حنت هاجر زراداد حزبي ኣለዋ ወይ ዝረዳዳ ህዝብ ኣለዋ ንምባል ቀንድሮ ሓታት ድማ ማዓርነት ፍትሕን ትምርትን ምክባርን ባህልታትን እዮም ናብ ትግራይ ንመለስ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ዝጸገማታ ብዘተን ምርድዳዕን ከመይ ትፈትሕ ሰላምን ህይወትን ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጹን ብዘተን ምርድዳዕን ምዃኑ ስለዝፍለጥ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኩሉ ትግራዋይ ህይወትን ሰላምን ንክመጽእ ኩሉ ትግራዋይ ክዝትን ክምክርና ኣለዎ ይብሉና አባላት ጉባኤ ዘተመረዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤፍሬም ገብረኪዳም ዘሰናዶ ጸብጻብ ኣሎ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ትግራይ ድሕረት ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሰብኣዊ ጨፍጫፍን ንዋታዊ ኪሳራን ከም ዝወረደ ዘዘኻኸሩ አባላት ጉባኤ ዘተመረዳን ድሕረት ኩናት ውን እንተኾነ ተጋሩ ሓቢርና ብዘይ መምኻርና ንኸቢድ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቀልውላው ተሳጢሕና ኢና ኸብሉ ይገልጹ ብዘይ መምኻርና ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብና ናብሩ ኣብ ኬንዳ ገይሩ ዓደዳ ሞት ጥሜት ሕማም ቁሪ ፀሓይን ዝናብን ካብ ዝኾኑ 5 ዓመት ብዘይ መምኻርና ቦረርቲ ዝተጎበጠ ግዛኣትና ከይሓወሰ ሕውየት ትግራይ عام $80 بليون كمستقلم مصنعتي كوميشن جنوسايد تግራይ يملخت بزي ممكرنا قطاوا تግራይ عين مرفوع طفيو تركاو عد زخነ منسي እግሩ ናብ ዘብርሖ ይፈልሰሉ መንሰይ ትግራይ በስደት ይጸንተሉ በቲ ከቢድ ጊዜ ዘኻዕበቶ ጥበብን ጽንዓትን ኣብ ተግባር ኣውዩ ኣብ ሓፂር ጊዜ ተኣምር ብምርኣይ ህይወቱ እንደገና ጣጥፉ ካልእ ደረጃ ክበጽሕ ዝነበረ ኣዝና ከሲርና ኢና ብዙሕ ዓቕሚ ተበታቲኑ ብዙሕ ገንዘብ ተበቲኑ ብብዙሕ መልክዕ ከሲርና ሰዋና ዘተን መርዳዕን ህዝብ ትግራይ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘገንዝቡ እቶም አባላት አፈላላያት ብስልጡን አገባብ በመላይ ናይ ሓባር ትግራይ ክትከውን ኩሉ ትግራዋይ ብዘተን መርዳዕን ከኣምን ኣብ ጎኒ ዝጉባኤ ከዓስልን ከም ዘለዎ የብርሁ ልዕሊ ኩሉ ሰዋና ዘተን መርዳዕን ህዝብ አፈላላይና ተኸቢሩ መሰልና ተኸቢሩ ግቡና አኽቢርና በሓባር እንነብረላ ትግራይ ሰረት ንጻፍ أقول تعرف زلة براي مسقوا عايزين يقول يحصل على زقل الدل خفتي يقول له لازم حوار صريحنا تبراي
ክትሓብር ክትመክር ክትሰግር ኣብ ዘኽእል እዋን ይነውዓል ባህሊ ዘተ ህዝቢ ትግራይ ክዓብን ሓንስቲ ሓሳባት ክዕንብቡን ብፍላይ ድማ ሕብረት ተጋሩ ክዛይድ ኣብ ዘኽእል ዛዕባ ዘተን ምርዳእን ከም ዘድልን ብሕታዊ መዋጽኦ ትግራይ ምዃኑ ብምርዳእ ኩሉ ግድኡ ክዋጻእ ከም ዘለዎ ኣባላት ጉባኤ ይምዕዱ ኣብ ትግራይ ሰዓራይ ተሰዓራይ ዘይብሉ ባህሊ ዘተ ሰረት ምንጻፍ ይኾን ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ተሳተፍቲ ኮይንኩም መፍትሒ ናይ ተጋሩ ሓሳባት ኣብ ምስታፍ ኣብ ምቕራብ ንዝቐርቡ ሓሳባት እውን ኣወንታዊ ብዝኾነ ሓናጻይ ብዝኾነ መገዲ ንቕድሚት ኣብ ምድፋእን ምስ ፍልልይካ ተኸባቢርካ ሓደ ዝገበረካ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምትእምማን ክምለስ ሕብረት ክምለስ ዘተ ኣብ ፍሬያማ ክኸውን ኣብ ዘኽእል ስራሕ ክትዋፈሩ መንፈሳዊ ሰብኣዊ ትግራያዊ ዕድመይ ኣቕርበልኩም ኣለኹ ሚድያ ብርሑቕ ዘለኹም ቀረባ ዘለኹም ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ይኹን ማእኸላይ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሚድያ ትጥቀሙ ነዙ ልኡኹ እዙይ ብምድጋፍ ድሕነት ትግራይ ክትቃልቡ ክትሳተፉ ሓደራ ክብል ይፈቱ ክብራት ድመጽቲ ሬድዮ ትግራይ ሕዝውን ሓበሬታና ይቕጽለሎም ኣብ ደቡብ ጎርደፋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 35 ሰባት ሞይቶም ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ድሊንግ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወተሃደራት ዝርከብዎም ብውሕዱ 35 ሰባት ክሞቱ እንተለዉ 10ታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት ተኸባቢ ንሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሮም እቲ ብ30 ታሕሳስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ደቡብ ጎርደፋን ከባቢ አልፋራቂልን ዋና ቤት ጽሕፈት መበል 54 ኣጋር ሰራዊት ሱዳንን ዝርከብዎን ሓያሎ ከባብታት ኢላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ እዚ ብምውሓድ ሓይልታት ሰሜንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ መረኸቢ መንገዲ ከተማታት ካልዱግን ድሊንን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ንኽልቲአን ከተማታት ዳግማይ ንምዕጻው ዝዓለመ ኮይኑ ድሮ ሰብኣዊ ዕንወት ኣበጊሰሎም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከተማ ድሊንግ ቀረብ ምግቢና ነኬ ብምምጹን ሃገራዊ ሓገዝ ተዓጽዩ ብምህላውን ሰበስልጣን ተኸባቢ ጥሜት ከም ዘጋጠመ ሓቢሮም መንባሮም ዝዝከር እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝተረኣየ ምዕባለ ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ሲቪላት ናብ ሰሜን ኮርዶፋን ገጾም ሃዲሞም ኣለዎም እቶም ዝሃደሙ ሰባት ኣብቲ ንከተማ ድሊንግ ምስ ኤል ኦቤይድ ዘራኸብ ጽርግያ ብኣሃዱታት ቅልጡፍ ደገፍ ገሰትን ሓደጋታትን የጋጥመሎም ብኻልእ ወገን ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ነዊሕ ሓዋርሕ ንመጀመርያ ግዜ ብወገን ደቡብ ጎርዶፋንን ክፍለ ሃገር ሰሜንን ሓድሽቲ ቦታታት ይቆጻጸሩ ከም ዘለዉ እዩ ምንጭታት እቲ ከባቢ ዝሕብሩ ዘለዉ እንተንቀጽል በሰንኪ ሕጽረት መድኃኒትን መፍራስ ስርዓተ ጥዕናን ዝለዓለ ሞት ሞርታሊቲ ሬት ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት መብዛሕትአን ብኩናትን ቁጠባዊ ዕጽዋን ዝተሃስያየን እቲ ሞት ብቐጥታ ካብቲ ሕማም ዘይኮነስ ካብቲ ክከላኸልኦ ዝኽእላ ሞት ዝበሃል እዩ ዝለዓለ መጠን ሞት ዘለወን ሃገራት እንትንርኢ ድማ ብቐዳምነት ሱዳን እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፈ ኩነታት እያ ትርከብ ሃገረ ሱዳን መጠን ሞት እንትርአ ድማ ብሰንኪ ኩናት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ ተላባዲ ሕማማትን ሕጽረት መድሓኒትን ዝመውት ህዝቢ እውን ብኣሽሓት ይቁጸር ኣሎ ቀንዲ ጠንቂ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ካብ ስራሕ ወጻኢ ምዃነን ክታበት ንህፃናት ዶ ሞባሉን ሕጽረት ኢንሱሊንን መድሓኒት ኩላሊትን እዩ بخلاي درجة دما يمن يمن نعسرت عمتات زقت على كونات سرعة عنا يمن درجة مول بمول عني ويوم متن موت حبرات منجستات كم زقلت أو ننترى أب يمن زموت زبز سبل عليه ساميتاوي بسنكي حمام حترات مقبن مدحاني تنيوم صعبين ودما أب علم زل على متن موت هتاناتن عديتاتن كابزلون هاجرات حنتيا يمن بسالساي دما غازا فلسطين بفلاي كاب تقمتي 2023 قطرا فرنج جميرو اتي ناي طعنا قلولاو اب تاريخ تراي بزي فلط متن كبل كيلو متن موتن ترا دما بسنك حطرت صره باكتيريا مدحانيت منشرو مدنززن زموسبون معالتاوي اناوسخ يزركب حدغون ترا دما ولا كواتي كوينات تطون تبلا بسنكي استزرغح انفكشن سنه مدحانيتن 10 حسابات كموتو كم زخلون تكال تعن عالم يتنقعي
ካብዚ ጉዳይ ዝንተወፃና ናብ ትግራይና ምልስ ንብልሞ ኣብ ትግራይ ድማ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዝበፅሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዕንወት ሓደ ዓውደ ጥዕና እዩ ኣብ ዓውደ ጥዕና ኩሎም ትካላት ጥዕና ዝዓነውሉ ኩነታት ኣሎ እቲ እናማዕበለ ዝመፀም ናይ ምክልኻል ዓቕምና እውን እናሰፍሐ ዝመፀሉ ንድሕሪት ክምለስ ክኢሉ እዩ ኣብዚ ዝዓዋዚ መሳርሕትና ራሄል ኣርጋዊ ናብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተጓዓዘትሉ ቤት ፅሕፈት ጥዕና እታ ከተማ ዘዘራርበትሉ ኩነታት ነይሩ እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ ናይ መድሓኒት ፀገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ይገሊጹላ ብዝርዝር ዝተኸታተልና ይንመለስ كم مدحانيتات حمام عصو ترى HIV مكلاخد تنسن كالوت بروجرام مدحانيتاتن كاب ايجنسي قرم مدحانيت نمنغستاوي تكالات تعنا بناصا زقربو يوم ازم مدحانيتات حبرتسب اب زدليو اوان ناب تكالات تعنا بمخاد بناصا كتقملهم كم زخل اتحباباري كفل فارماسي تابعت عنا تخل سوات كتما عدغرات ايتا بريهو قبر اغزابير يزاربو كم تكالنا ياو تزولو ناي مدحانيت قروت هنا خلط عينت قروت يزلنا انت حدا ناي بروجرام مدحانيت تخلايك ناي باجت مدحانيت زبال لونا افتو ناي بروجرام مدحانيت عديكم يمزمزو منغست عديكم اچوال ግን ለማህበረሰብና ብናጻይና ነው ምሕና ወሊድን ድሕረ ወሊድን ቅድመ ወሊድን ክትትል ዝገብራ አዶታት ብዙሓት ኣለውና የአርት ፔሸንት ኣለውና ወይ ናይ ኤች አይ መድሓኒት ተጠቀምት ነው ለማህበረሰብ ኣለውና ናይ ቲቪ መድሓኒት ተጠቀምት ማህበረሰብ ኣለውና ስለዚህ ከም ትካልና ብዙሕ ተገልጋሊ ናይ ናጻይ ዘለና ازم مدحانيت كاب ايجنسي قرم مدحانيت بمسارات زقربو وحتو بأوانم يرافو بمهلاهم حبرتسب كاب تكالات عنا نكتقام يمعدو كم تكالاتنا ناي ناصا مدحانيت ناصا ايوم انكون ناي ناصا مدحانيت نغرك لهم ناصا خعلو زغبون بغنزاوكا تغزيهم زمصون بناصا اينا ازو كل سيرفيس بناصا تطقيمن خيدنا على محبرسبنا عبدغه بزح وجه يوص نرينا حناون حدا عبدغه كابي مصيو بيناي كل حليف كونتراباند زموصو عداغا بزحت لاويا سلازم محبرسبنا نبعلو طعينا زغود ነገር نخيغبر ابتكالنا مجخن ግልገል فقد كم عديغرات تخلصوا عنا طابيا مالتي اكالي تكالاتون كما كوينو غنا كابتي ايجنسي بعدغيت زمصو مدحانيت اب مقرب مقررات كم زلو زغلصو ايتبريهو بستفلاليو مخنيات وشطاتاو تتكال مؤناسون موسخ واغا مدحانيتن اخل مدحانيت نمقرب كم تتصقمو يردو قدم وليدن دحر وليدن كتتل زلوا ناص انديو ولا بعدغي زمصو مدحانات ناصاينا لأن تحجي حنت ولاد قلاب يلي حنت نخت ولد 4-5 قلاب تودن حنت قلاب 5 قرشيا سو خنديت ودلا لأن 5 قلاب تودي اسكل 250 قرش خون لا مالتي قالت مدحت اليوم تعديكم زمتين بناص عين رخون بروجرامنا يلا خلنا سلازم تا يودال مالتي تقرشي او يودال كاو نايت تكال عقمتاينا نخون نقنسه كابيتالنا تاي نخون يخيل نحب ገንዘብ ምጽኻስ بناصات ወተወንካስ ይወርድ ሎ ማለት እዚኦም ከዓስ ትከልና ናይ መንግስት አካል ይለ دايركتور تعنا طابع تخل سوات ايتا برهانو اماني بوغنم اتي طابع تعنا ابتا كتمان زلو تمزابال حاويسو نبركت زبله محبرسب قلقالوت كم زهبن بفلاي بعدقيت اب زمصو مدحانيت نزي اب قمت زاتو قرم مدحانيت كم زيلن يقلصو تقلالا ناي كتمان غورابات وداداتات زباب زيقلقل بحالي وغن اتي كتما سنتر يزلو ناي قدم طنا طبيعي تفلاطيو وكايو ስለዚህ ሁሉ ግልጋሎት ክራውድድ እዩ ሲቀንድ ጸገምና አደጋጋ መዳንዲስ ሁሉ ሆኖ አብ ዲስትሪቢዩሽኑን ዘገመሉ አይን ጤና ጣቢያዩ በዚህ ግልጋሎት ዝብል ነገር ኮንሲደር ይገበናል አዳደ መዳንዲስ አብካለ ወረዳታት ኤክስፓየር አዋና ህጽርስ ያጋጥም بعلمها فارماسي بيت صحفتنا كتما عدغرات ايتا مبرهتو قبراننيا عنوتن مدخام وشطاتاون تكالاتعنا قبو قلقالوت حكمنا يخون اخول قرم مدحانيت كيهلون زقبر صاقم كام زخونن مدرك تتكالات عبزي بتخرات كسارحون تساويعهم او اروس زوريا افنا بيجت قداي كنرخلنا كم امسا even budget هاليك كمانسي ايتركبنيها حجي لمزون زعمت زحش نيرو تازغزانا يا حنت غزي مركن حجي بجت اخل بجت اند هاليكا كير كاتغزم تحت بجت كا اروس لزيلا معناتي كالي امنا ميديكال ايكويبمنت زرياون مستي بجتات مستي حجني نهار عداغاناي مدحانيتات ازي خبيرو تحجي زلو منغس وجتو زلو بجت مدحانيت هال زوجتن افت عداغا زلو ناي نهار واغا حجي زلو اتاوي عداغان ايراخبن معناتي لمثالي فرم طورنس بجت نور 450 زوجت نورس استيل حجون كوميني لا معناتي تاي غاتمنا كل غزي ጉንበት ሚያዚያ ካሁን መጽሐልና ናይ በጀት ህስረት ይጋጥም ማለት ነው ኩራት አድመጽቲ ሬዲዮ ትግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ኣብ ምክትታል ኣለኹም ሕዝውን ሓበሬታና ክቅጽል እዩ
ቻይና ካብ ኣሜሪካ ብራዚልን ኣውስትራልያን ዝኣቱ ስጋ ካብቲ 55 ሚእታዊ ቀረጽ ከም እትገብር ኣፍሊጣላ። ቻይና ነዚ ውሳነ ዝወሰደትሉ ምኽንያት ካብ ዘናሃገራት ፍርያት ስጋ ብምእታው ዕዳጋ ቀረብ ስጋ ውሽጢ ዓዲ ድኹም ስለ ዝገበረ እዩ ኢላላ። ኣብ ቻይና ዝተኻየደ መጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ዕዳጋ ተረፍ ፍርያት ስጋ እናወስኻ ብምምፁ ዋጋ ስጋ ከም ዝነክእ ዝሕበር ዘሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ዕዳጋ ቀረብ ስጋ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝተሃሰ ነዚ ውሳነ እዚ كتوسن كم زتجددت تتصبيبلهم أب سويسرلاند أب زركب مزناقع بوتا بزقات أما بارع حوي بوحدو 4 سبات كم زموتو سمزيه قاليتهم أب وازي محدش عامت كبافي فرقليتي بستلع على بارع حوي بوحدو 115 سبات قوسيلهم يوم زدما أب تاريخ سويسرلاند تي زخبد بارعيو تواهيل اللهم بوليس ن أسوسيتد بريس أب زهابو حبريتات أنكي نايت بارع جنان تصور كم زيكونا انتخونا جن أب تغات مزناقع بوتا أب زركب مزكرتا شمعتات كم استرخبن زدمات أنك نايت بارع كخون كم سخل الرجاجيت إلى اللهم مبزحتهم قداية تابع إسراتات عندما زركبوا هتأناتن عبيت المخانم بوليس قالت لهم بريزيدنت دونالد ترامب إيران بسلامة وسلفي دمصهم نزسمعوا زيغاتات تقاتلا أمريكا تالقا كتآتو مخانا قالت لهم أب ملا إيران أب زركبا كتماتات بأشحاز وطور سبات ناب قودناتات وطيوم يوم أب تهاجرنا تبلاش وزخير زلو كونتات من نبابرون فاينانساوي كتم محادر زي مخالا تقاومهم دما الناس معيوم زركبهم سلازي سابعا ترامبن أب قد محبرو مرخبتاتهم إيران نسلفنياتات ጭካነ እንተዳ አጥቂዓ ስጉምቲ ከወስዱ ድለዋቲና ክብሉ እዮም ጽሒፎም ዘሎም ትራምፕ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ኢራን ብዝተኻየደ ተቃውሞታት ብ10ታት ዝቁጽር ሰባት ድሕሪ መቕታሎም ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ግጭት ተላዒሉ ዋጋታት ብዓቢኡ ብምውሳኹ መንግስቲ ሃገር ንምምጋብ ዘድሊ ገንዘብ ንምስቋም ይቃለስ ከም ዘሎ እንዲግለጸሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ 2018 ምስ ኢራን ዝተገበረ ስምምዕ ኒውክለር ንድሕሪት ክምለሳ ብዝጠልብሉ ዘሎ እዋን ቁጠባ ኢራን ኣብ እግርግር ኣትየሎም ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት እናተጋደደ ብምምፁ ሓያሎ ሓይልታት ጸጥታውን እናሞትዮም ዝርከቡ أزيلنا بزعبة سدة زتمت حدا حابريتا أي كافلكم حبرة أوروبا أبزي حجة وسدة حدش سمم معنا تعطي الله زي حجة زدما نمكوت صار دوبات أب دوبات أوروبا زجبر مرمراتات تبون نخون زجبريم مكففال صارون كلن حجرات أوروبا نسدة نياتات بمعارة مغلا ويدما فاينانس أو حاجز كجبراون زجددين قلتوا في مملاسون عقبة نزيك بام سباتون بزغلت فنا وحجرهم مملاس زخل الكبابون زاد قالليم كنتات مأخلاي بحر انتردما بوغان ليبان تونيزيانا بيلوم نابد آليان غريكن ساقر سدتنياتات قوصرام يوسخن يغنسن اكوان تخونا اتي حدقاقن حزوون لعليو بزحات هاقرات أوروبا مس سامين أفريكا نابنت مس تونيزيان مصرين سدتنياتات كاب مبقاتهم نكعقاتو زحقز ناي بليونات دولار سممعنات ونيقابرين زلوام أب سامين أمريكا منغو مكسيكون أمريكان زلو دوبرو إلو تتاتير ألو ممحدار بايدن حد جزء دوبات زعج أولن عقبة زحت المسرح زصنعلو حدشت ممرحتات ونيوت عليهم كونات سدتنيات إثيوبيانن إيرترانن تريدما سودان بسنكتي أب سودان زلو كبزح أب وزنابو سدتنيات داغماين مسدادي قدوديام زلو قاليوم ناب إثيوبيا ويدما ناب دوب سودان زملسلو كوناتاتون لهم هاجراتو وش مد سعود عالمن كالوت هاجرات حقاو منقدي صراحه المفتارون يفتنا كونت هلو ابزي حقاو منقد زاتو سبات كن ببزحي ناب هاجرهم ناتمرسيهم زركم أزيلنا أبز قداي زخن تأنينا بفلاي أب تجري دما سدت بزخف أملكو كساب بيتساب مبراس كساب زلك كامشات هيوت كون حد قامتاو بركز ولا بنعسيون قداي موتن قداي عسى نخونو بترجع كامي راديو تجري بزينات توشفانها ومتيون توسخون حزون بسنة سرح من عسى كي سددو أو عدو خون تربحين كخون هم محاش من نبابرو تكالات كبرت سنين منجستن إذا هو أنفت بمختل حابر كام سرح كم زدلون نتجلت إيدلهم زلت علون بمتحوار DRD أيبن بيروح الشناف تفترون تجاي أبستدالوه مدرخ زي قدايز تلعيلو نيرو حافشاوت زنبرة مدرخ نتايز مسل زبل أببات جابو كتده السنة
DRDIP ዝተባሃለ ዘይ መንግስታዊ ትካል ምስለ ዓለውት ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ኮይኑ ኣብ ዙርያ ምምሕያሽ መነባብሮ ሕብረተሰብ መድረኽ ምክክር ኣካይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮም መነባብሮ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምውዳድ ይስራሐሉ ኢሎም ድሕሪ ኩናት በዋናነት ፖስት ዋር agriculture and livelihood recovery and development strategy ዝብል ዝተፈላለዩ መድረክቲ ኣካላት ዝሳተፍ በዋናነት ኣብ 4 ዝኾና ነገራት ናብ ስሩዕ ምምላስ ተስፋ ማሕበራዊ ምትእስሳር ተፈጥሮ በዋናነት ድማ ኢንካም ናይቲ ማሕበረሰብ ናብ ዝነበሮ ናብ ዝሓሸ ብርክና ምምላስ አንፈት ትኩረት ገርና ንኺድ ዝብል እሱ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ዝኸድናሉን በዚ ምንቅስቃስ እዚ በቶም ማሕበረሰብ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ኮምፕሬሄንሲቭ ስልጠና ብጣዕሚ መሃብ የድሊ ካልእ ወገን ድማ ልቃሕ ካፍተን ንብለን ዘለና ትካላት ኢኪፕ ምግባሮም ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እዚ ኩሉ ጌርካ ክትትል ደገፍ ምግባር እውን ብጣዕሚ ኢንተንሲቭ ዝኾነ ሚል ምክያድ እውን ብጣዕሚ ክሪቲካል እዩ ዝምንቅስቃስ እዚ ኣቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣካይድ ስራሕ ፕሮጀክት ስደተኛታት ተጽዕኖ መላሽ ልምዓት ኣይተ ሰለሞን ገብረስላሴ አንፈት ገበርቲ ሰናይድ መንግስትን ብምኽታል ተሓባቢርካ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮም ስራሕ ከም ዘድልን ብሕፅረት ገንዘብ መናእሰይ ካብ ዓዶም ከይስደቱን ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ተረባሕትን ክኾኑ ዘኽእል ልዕሊ 500 ሚልዮን ብር መዲቦም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ እዮም ዝዛረቡ ብሞስኑ ይኹን ብናይ ሕርሻ ይኹን ብሙሉእ ኣምሲኻ ካብ ሕርሻ ወፃእ ዘሎ ስራሕቲ ጌርካ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ምምሕያሽ ዓለም ስራሕቲ ዝሰርሕ ለና ጥቕልል ቢልካ ክረአ ከሎ ለብዘበን ኣብ 2018 እንኳን ባዕሉ ልዕሊ 500 ሚልዮን ቅርሺ መዲብና ምንቅስቃስ ኢና ዘለና ማለት እዩ ኾፍ ካብ ዝውት መንእሰይ ናብ ካልእ ስደት ናብ ገለን ካብ ዝኸይድ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ዘለዎ ዕድላት ኣለዉ ኣብኡ ለቶም ዕድላት ኣብኡ ዝረኽቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰሪሖም ኣብ ዓዶም መፍረሂቲ ኮይኖም ንዓዶም እናገልገሉ ኣብ ዓዶም ብዘይ ስደት ካብ ሞትን ካልኦትን ክምሰሎም ይኽእል ቢሮ ሕርሻ ኣተሓባሪት ልምዓት ሴፍትኔት ምምሕያሽ መነባብሮ ወይዘሮ ጽገ ፍስሓ ምዕባይ ዓሚዕ ሰብ ሞያ ምስ ሰብ ሞያ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕቲ ንምስራሕ ሓጋዛይ ከም ዝኾነ እየን ዝዛረባ ኣብ 2016 ተጀሚሩ ፓይለት ኣብ 8 ወረዳ ተጀሚሩ ኣብ 10400 ተጠቀምቲ ማለት እዩ ውፅኢት ናቱ ተራእዩ ከዓ ኣብ 51 ወረዳታት ናይ ልምዓታዊ ሴፍትኔት ዝተሓቆፈ ወረዳ ጠቕላላ ብላብልሂሉ ክድገፍ ኣይተገይሩ ስለዚ ካብ ጠቕላላ ካብ 77263 ተጠቀምቲ ካብዚኦም ከባቢ 55% ደቂ ኣንስትዮ ፕሮግራም ተሓቀፍቲ ክኾና ክኢለን እየን ማለት እዩ መናብሮ ስድራቤት መበገሲ ካፒታል ንብሎ ሓደ ተጠቃሚ ካብ 33300 ወይ ከዓ $300 እዩ ዝብል ኣብቲ ፒቡ እውን ተጠቀምቲ ክኾኑ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ ኣብ 3 ዓመት ናብ ዘበን ተንተሪፈን ዝነበራ መሊእና ኣለና ክሳብ ሰርሒ ሕዚ ለውጥታት እናርአና ጽቡቓት ለውጥታት እቲ ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ከም ዝዓምምን ቀዳምነት ንደቂ ኣንስትዮ ዝሰርዐ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ይገልጹ ብጣዕሚ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ጽቡቕ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ዝመረፅዎ ስራሕ ተወዲኦም እናተሓጋገዙ ትካል እውን ጽቡቕ ዝኾነ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ኣካሉ እናትና ላዕለዋይ ኽኢላ ከይዱ ኣረጋጊፅዎ እቲ ሕብረተሰቡን ይሕግዝ ከም ዘሎ እዚ 70% ደቂ ኣንስትዮ እዩ ስለዚ ከም ስራሕ ዕድል ፈጠራ እዚኦምን ከምዚኦም ዝመሰሉን ሓቢርና ኢና ንሰርሕ ስለዚ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ ምልዋጡን ታሪኡ ይፃወት ከም ዘለአት እዩ ዘሎ ብዝተፈላለዩ መልክዖትን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ተገብረው ናይ ተፈጥሮ ስራሕቲ ብስፍሓት ንክሰርሓና ገዛ በርደን እውን ስለ ዘለዋ እንተ ደቂ ኣንስትዮ ክስታት ከበር ንምጓሩን ከም ፕሮጀክት ማእኸል ገይሩ ይሰርሕ እዩ ሓይልታት መንግስቲ ሶማሊያ መሳግራው መሻርክቶም በመዃና ዝተሳለሰ ጥቃት አልሸባብ በመጥቃት ከም ዝቀተሉ ገሊጾም ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ከተማ ጆባድ ጎደነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተቀተሉን ንሽበራው መጥቃዕቲ ዝዓለማ መኻይን ኣጽዋርን ከም ዝዓነዋ ገሊጾሎም ማህን ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ሚኒስትር ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብምጥቃስ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንነቶም ዘይተፈለጡ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ከም ዝተሳተፉን ኣብ ቃልሲ አንጻር ግብረ ሽበራ ንዝገበርዎ ድጋፍ ከም ዘመስግኑን ሓቢሮምሎም ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንብረት ናይቲ ጉጅለ መሪሕነትን ዕጡቃትን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ በመካየድ ትፍለጥ እያ አልሸባብ ካብ 2007 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ናዕቢ ክካየድ ጸኒሑ እዩ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝድገፍ መንግስቲ ሶማሊያ ንምውዳቕን ብጽኑዕ ሕጊ ሻሪዓ ዝምራሕ ምምሕዳር ንምቋም ዝሰርሕ ጉጅለ እውን እዩ ምስ ዓለማዊ ጉጅለ አልቃይዳ ምትእስሳር ከም ዘሎ ዝንገረሉ አልሸባብ ኣብ ዓለም ካብ ዘፍርዖ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ከም ዝኾነ እውን ሮይተርስ ጠቂሱ ዘሎ
እንተንቀጽልሲ ናብ ትግራይ ምልስ ከብለኩም ዝኸበርኩም አድመጽ ሬድዮ ትግራይ አብ ዘይዓቀን ድግስ ከመ ይኹም ምስተና ንሕድሕድና ባዕልና ንሕተትሞም ብፍላይ አብ ትግራይ ክንርተለና ሃይማኖታዊ ጽምብላትን መርዓታትን ዓቢ ማሕበራዊ ቦታ ካብ ዘለዎም ጉዳያት ሓደ እሞ ተስካር እንተልና ሓደ ሰብ ምስ ሞተ አብ ስድራ ቤት ንዓመታት ዝኣከቦ ገንዘብ ወይ ዘለዎ ጥሪት ሸይጡ ሰፊሕ ማኣዲ ይግበር እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ንዝኽሪ ሞት ዘይኮነስ ሰብ እንታይ ይብለና ካብ ዝብል ስጋኣት ዝብጋስ እዩ ምክንያቱም ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቐን ካብ ዝኾኑ ነገራት ስለ ዝግበር መርዓውን መርዓ ንርአ ንመዓልትታት ዝቐጸለ ድግስ ኮይኑ ዓበይቲ ኣዳራሻት ምክራይ ከምኡ ድማ ብኣማይት ዝቑፀሩ ኣጋይሽ ምዕዳም ንብዙሓት መናእሰይ ናብ ዕዳ ዝእቱ ወይ ናብ ስደት ዘቃልዕ ዝግበር እዩ እዚ ብደረጃ ትግራይ ውሱን እየ ናባኹም መቕሪበ ዘለኹም እዚ ብደረጃ ሃገርኸ ከመይ እዩ ኣብ ሃይማኖታዊ ጽምብላትን መርዓታትን ካልኦት ጉዳያትን ከመየን ኣብ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ዝብል ንርአ ህንዲ ክንረተለና ህንዲ ብቁጠባኣ ንዓበይት ትመጽእ ዘላ ሃገር እኳ እንተኾነት ግን ብዙሓት ደኻታት ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ መርዓ ኣብ ህንዲ ከምቲ the big fat Indian wedding ዝበሃል ኣዝዩ ዝተጋነነ ወጻኢ እዩ ዝሓትት ኣብ ህንዲ እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ መርዓ ዝበሃል ስድራ ቤት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ስድራ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዝህቡ ዝለዓለ ገንዘብን ንብረትን እዩ እዚ ልምዲ እዚ ድማ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ናብ ዓሚቕ ድኽነትን ጭንቀትን ክኣቱ ዝገበረ ጉዳይ ናብ ናይጄሪያን ጋናን እውን ጓዓዝ ኣብ ናይጄሪያን ጋናን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀብሪ ናይ ሓዘን ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሃብቲ ምርኢት እዩ ይብል እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ቀብሪ እንድሕሪና ኣብ ጋና ሰባት ንሞት ብዝተፈላለየ ቅርፂ ዘለዎም ክቡራት ሳጹናት ይቕበሩ እዮም ጽምብል ቀብሪ ካብ መርዓ ንላዕሊ እውን ወጻኢ ከም ዝሓትት እዩ ኣብ ጋና ዝንገረሉ ፓርቲ እውን ንርአ ዝኾነ ድግስ ማለት እዩ ኣብ ናይጄሪያ ዝኾነ ንእሽተይ ኣጋጣሚ ወይ ልደት ወይ ጥምቀት ዓቢ ድግስ ናይ ምግባር ልምዲ እውን ኣሎ ናብ ፓኪስታን እውን ንኸድ ኣብ ፓኪስታን ከም በዓል ህንዲ ሁሉ ኣብ ፓኪስታን እውን መርዓን መዓልትታት ዝቐጸለ ኮይኑ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ምግቢ ዝዳለወሉ ኩነታት ኣሎ መንግስቲ እውን ነዚ ንምግታእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣሎ ዋን ዲሽ ሮል ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራሕ ናይ ምቕራብ ሕጊ ንኸውፅእ እውን ዝተገደደሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ብጣዕሚ ብዝተጋነነ መልክዑ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ካብ ዝገብሩ እዮም ስለዚ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ትገብሩ ተለውን ናብ ዓሚቕ ዝኾነ ናብ ድኽነት ዝኣቱ ምዃኑ ካብዚ ክንመሃር ዘለና ብኣግባቡ ክንጥቀም ዝረኸብናዮ ነገር እውን ኣብ መዓልኡ ክውዕል ዓብዪ ትምህርቲ ክንወስደሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንጸንሕ ኢና ዝተረኸበ ምህርቲ ከይባኽን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተዋዲድካ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ክልተ ውልዓሎ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሳርሕትና ብርሃን መስፍን ዝሰናድቕ ጸብጻብ ተኸታቲልና ንመለስ ነባር ወረዳ ክልተ ውልዓሎ ጣብያ ነጋሽ ዝኾኑ መልአከ ፀሐይ ተኽለ ብርሃን ታደሰ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ካብ ብኽነት ሓሊፉ ዘምጽኦ ሃይማኖታዊ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ብምኽንያት ልዕሊ ዓቐን ድግስ ሃፍቲ ከይባኽን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውዳድ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ ሃይማኖትና ብምኻን ጽድቂ ለየሎ ምዃኑ ኢለ ዝተምር ኩሉ ግዜ ብምኻን ወይ ከዓ ወጻእታት ብምውፃእ ዝጸድቕ ከም ዘይኮነ ሰብ ኢና ነስተምር ኩሉ ግዜ ናይ ሕብረተሰብ ግን ልምዲ ጸኒሑ ብዙሕ ግዜ ዳሳሓበና ጸኒሑ እዩ እዚ ዳርጋ ዓመትና ንገብርልና ግን ዳርጋቲ ምብኻን ወይ ከዓ ተስካር ገለ ዝበሃል ናተረፈ እዩ እዚ ናራ ወላ መሊኡ ተሪፊ እኳላ ተዘይበልና ግን ቲ ኣስተምህሮ ካሊእ ላቐድነሰ ኢሉ ከሎ ከም ወረዳ እውን ተመያይጥናሉ ዓኒ ስሪቱ ውጢዎ እዩ ነይሩ ሕብረተሰብ ባዕሉ እውን ናተረድኦ ኢሉ ከሎ እዚ ማለትም ሓደ ግዜ ነዊሕ ግዜ ልምዲ ተለምዲ ዝጸንሕ ብሓደ ግዜ ክስረስ ስለለይከኣለ እዩ ንጸገም ተፈጢሩ ነበር ምቕናስ ስራሕና ንሰርሐሉ ለና ኢና ንእውጅቡ ለና ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እውን ኣስተምህሮ ኢና ኩሉ ግዜ መሊኡ ዋላ ተሰሪዙ ተዘይተባሃለ ናቐነሰ ከሎ ምዃኑ እዩ ግን ዘረጋግጥ ማለት እዩ 80,000 ቅርሺ ሓደ ዕራይ በዚ ወቅት ንየማቱ ሓሪትካ ተብሎ ነገር ዘየለ ሙሉእ ፍትሓት ዋላ ክፍትሓት ኮይኑ ግን ሓደ በጊዕ ዋጋ ከፊሉ ከፍትሕ ከም ዝግቦ ካሊእ ለየድሉ ምዃኑ ግን ብዙ ስሪቶ ጽዩ ተወረዳ ምዃን ወረዳ ማለት ብኽነት መሊኡ እኳ እንተዘይተወገደ ለውጥ ከም ዘሎ ነበርቲ እታ ጣብያ ዝኾኑ ኣይተረዳእ በየነን ወይዘሮ ብርሃን ኪሮስን ምስክርነቶም ይህቡ
تزعتي توت هذب كيباخن قبل بتوسيد كايو لمتغوار قليل قبل بلي توسد ነገር ግን حوس ግዴታው ተቆይኑ አስሐቦ ቁጥጥር ይخمጽ በዚያለ ኸምዚያለ ስለዝሆነ አይ መጀመሪያ ስለምረዳን ተይልና በተመረዳ መልካ ለውሳነ ለአተናል بخنت خنقنس وقطبانا خنا معبل بوبلنا قبل قطنا يوم تلقحنا سرحنا خنسرح زبل كابتي ليت دلي وصا غير كالو تسب لا ليت دلي ችግር ከተእትዎ ተቀጻል ዝሆነ ሕጉስ ዝሆነ ናብራ خنبر ተሆይንስ እንተ ጥሪ ድማ ይሁሉ ነገር ተረጋግዕና ወርኦ መራህ ለኻል لا ወንድግስ ክርስትና ኾን ይኽእል መራዕ ኾን ይኽእል ተስካር ኾን ይኽእል አውዚ ምንም ትርፍ የውሊ ና ጉልበት ና ኢኮኖሚ ና ገንዘብ ና ሁሉ ነገር ብኽነት ስለዝኾነ ለዓምስ ትገብር ኸም ዘይውሉ ተንደሎ خلص ለሎ ተቀዳዲምና አጥፊኡት ማሕበረሰብ ላብለ ተደለ ጥምየት ስደት خالي لخياتي ያው ይስርሐል ይምፈልኝ ሓላፍ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ክልተው ላዕሎ አይተ ሃይላይ ገረዚሄር ብግድኦም ብኽነት ብምቕናስ ዓርሰ ምርኩሳን ምጥንኻር ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተዋዲድካ ይስራሕ ምህላው ይሕብሩ كل الطاقاتنا بوردا درجاول بيت مخرج صدر ناي كواوياو فريج مسرت يري صدر فريج يزللا ناي تسكار ناي كونف خاصه تقالالي ابيت كريستيان طرح كبر ناي كريستيان سميت انتو غلال كنتو سو مستقبح هذا زعما تاوي هذا داسيتنا تسكار تحلف من اللي يحتضر ابيت كريستيان كل حتى انا رجالنا ملو هيمانتنا اميره بلو طبق راح الناس تروح المسجد تشرع 10 ساعات كوردا فريج صدر غير خير بمرحله ሃይማኖት ዘይት ምቆጥ ያቤት አዲ ሁሉም ዘለውሉ ህዝብ ዘአመነሉ ስለዚህ ነው ስትሪት አጣላ ስትሪት ስለዚህ ያጥራዮ ከምዘለው ተጠናፈር ቁጥር ከምዘለው ንገውራው ዘለና መድፋቱን ህብረት ግንዛና ፈጥና አብና ህዘለው መድፋቱ ህሪ ሐሳባቱ ወፊርና ስለዘለና በብሸቱን ለማይ ስለዘለና ምስ መሰረት ገርና ሀዚ አሰምር ተፋስራ ሐስና ዘአከብናየን ሶት ከይባخنا የታሰሪት መሰረት ከይት አወጣን ከይፈዱ ስለዚህ ነው እንቃበለው ዘልይ زينانا يقصللو تاريخ زعلتنا كندس سبب الله اب ورحي تحساس لك بزعلت كاب استفصم فصامتات قنچ بيلنا نباخم كنقربنا نفلماوان بفوتوغراف بفرنساوي سنطببኛ لويس داغير نفلماواني ورحي بفوتوغراف زقرصلو علت لك خمس علت نيرو زين تاريخ سنه كواخبتي فوتوغرافنا عبي سقمتي نيرو تخالف صام دما ماتيما غاندي ب1944 لك كم زعلت كاب بيت ማሰርት ዝተፈተሐሉ ነይሩ እቲ ናይ ህንዲ ናይ ሰላም መራሒ ማቲማ ጋንዲ በብሪጣንያ ተኣሲሩ ካብ ዝነበረ ቤት ማሰርቲ አጋስቴ ፖል ዝተፈተሐሉ አገዳሲ ታሪኻዊ ዕለት እዩ ካለ በዝዕለት ተፈጸመ ድማ መምስራት ኮንጎ ሊዮፖልድ ዲቪል ዩኒሩ ሊዮፖልድ ዲቪል ሕዚ ኬንሻ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተባል ዝነበረት ከተማ አንጻር መግዛቲ በልጂየም ዘዓለማ ዓቢ ናዕቢ ዝተጀመረሉ ዕለት እዩ እዚ ናዕቢ እዚ ድማ ንነጻነት ኮንጎ መንገዲ ዝጸረገ ወሳኒ ፍጻሜ ነይሩ እዚልና በሓደ በዝርዝር እንሰምዖ ጉዳይ ከስግረኩም ዘላጽ አገማት መናእሰይ ንምፍታሕ ዝዓለመ ስርዓት ዘለዎ ስራርሓ ንምትግባር ምስ መድረክ ተኣካላት ሓቢሩን ንምስራሕ ተዳልዩ ከም ዘሎ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ፍሊጠሎም እቲ ቢሮ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ 8000 መናእሰይ ንዘካየዶ ቃለ መሕተት ምርኮሳ ብምግባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ዘትዩ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተኸታቲላቶላ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምዝዋር ንልዕሊ 8000 መናእሰይ ቃለ ምሕተት ብምግባር ንዘካየዶ መጽናዕቲ መበገስ ብምግባር እንታይነትን ዝረኸበ ውጽኢትን እንታይ ይመስል ክንብል ንሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተሓይሽ ባጋድስ ሓቲትና እስዕ ምላሽ ሂቦምና ኣለው ንሰርሕ ዘለና መህዚ መጽናዕቲ ገርና ነርና ባይታ እንታይ ይመስል መንእሰይ እንታይ ይመስል ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ህልው ኩነታት መናእሰይ ዳህስስና ዓብይ ሰፊሕ መጽናዕቲ ልዕሊ 8000 መንእሰይ ዘዋፈርናሉ መጽናዕቲ አካይድና ነርና ካፍቱ መጽናዕቲ ተበግስና ናይ መናእሰይ ጸገማት እንታይ ምዃኖም ተረዲእና ናይ መናእሰይ ድሌታትን ሕቶታት እውን ምስ ነጸርና ዘሎ ክፍተት ክምላእ ዝኽእል ዝተዋደደን ዝተናበበን ስራሕ እንተሰሪሕና ጥራሕ እዩ ብዝብል እዙይ ንምስራሕ ከዓቶም ኣብ መናእሰይ ክስርሑ ዘለዎም ስራሕቲ እንታይ እዮም ዝብል ነጽርና ኣብ ሕድሕድ ትካል ኣብ መንእሰይ ታይና ክንሰርሕ ዝብል ፕሮግራም ዲዛይን ገይሮም ሕድሕድ ትካላት ናይ መንእሰይ ትልሚ ኣብ መንእሰይ ክሰርሑ ዘለዎም ትልሚ ቅድሚ ህዚ መንእሰይ ዓብይ ኢሎም ከይፈለዩ ይሰርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ ሓደ ክንጸር እዩ ካልኣይ ከዓ መንእሰይ ትኩረት ከይገበሩ ይሰርሑ ስለዝነበሩ መንእሰይ ተጠቃሚ ዝኾኑሉ ፕሮግራማት እውን ካብዙ ፍኖተ ካርታ ተልዕሎም ናይ ባዕሎም ትልምታት እናውጽኡ ብብግዚኡ እውን እናተራኸብና ንግምግመሉ ፕላትፎርም እውን ክንፈጥረሉ ኢና ማለት እዩ ዋና ዕላማ ካብቶም ቃለ ምሕተት ዝተገበረሎም መናእሰይ እቶም ዝበዝሑ ወገናት ንስደት ናይ ሚኻድ ዝንባለ ከም ዘለዎም ዘነጸሩ ኣይተሓይሽ ቀንዲ መበገሲ ናይዞም ምኽንያታት ድማ ብኸምዚ ይገልጽዎ
مناسي تكر ዝኾኑ ፕሮግራማት የለውን ኣብነት ናይ መንኣሰይ ፈንድ ዝንብሎ ዘለና ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ናይ መንኣሰይ ፈንድ ተጠቂሞም እዮም መንኣሰይ ተጠቃሚ ዝገብሩ ዘለው ፍላይ መንእሰይ ናብ ኢንተርፕራይዝ ናብ ስራሕ ፈጣራይ ነጋዳይ ናብ ኢንቨስተር ክዓቢ እንተኮይኑ ፈንዲ ተዘይሃልይዎስ ዋጋ ይብሉን ምክንያቱ መትሓጃ ዋስትና ኣብ ወረዳታት ዘሎ ኩረት እውን ትሑት ምዃኑ ፍላይ ናይ ወረዳታት ቤት ምክሪ ብዛዕባ መንእሰይ ትልመየ ሓቱ በጀት ከይተተሓዘሉ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ልምዓት ዓቕሚ ናይ ለውጢ ዓቕሚ ምዃኑ እውን ብኡ ኣይኮነን ዝብል ድጋፍ ደላይ ስኡልካ ስራሕ ደላይ ጥራሕ ገርካ ምውሳድ ኣብ ፍልጠት ዘይተመስረተ ስራሕ ስለዝፈጠርካሉስ ለውጢ ይመጽእ ተመሊሱ ስራሕ ስኡን ይኸውን እንደገና ይለዓል ይወድቕ ማለት እዩ ኣተሓሳስባ ዝሃነስካዮ መንእሰይ እንትኮይኑ ግን ናትካ ድጋፍ እውን ድሕሪ ግዜ ኣይደልን መልሱ እዩ ዝድግፈካ መልሱ ንኻልኦት ስራሕ ይፈጥርና ብኡ ብርክ እውን ትኩረት ተዋሂቦት መንእሰይ ናይ ምህናፅ ስራሕቲ ትኩረት ክወሃብ ኣለዎ ጠመተና ዳግመ ህንፀት ትግራይ ንምርጋፅ መንእሰይ ሃነፅና እዩ ክኾን ዘለዎ ዝብል ኣንፈት ንምሓዝ እውን ሓጋዛይ ዝኾነ ፕሮግራም እዩ ፕሮግራም ማለት እዩ እቲ መጽናዕቲ ጸገማት መንእሰይ መምዩ ዘርአየን ንምፍትሑ ድማ ኣንፈታት ዘቐመጠኒ ዝበሉ ተወካል ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር መልኣኩ በርሀ ብወገኖም ሞያዊ ስልጠና ብምሃብ ቁጠባ ዓቕሙ ከዓቢ ንምግባር بحبار أنت تسارحلو لو تممسو زي تعرف مخاني يردو كلن سيكترات أبكا منقستاو يخون زي منقستاو تكالات سب هافتي زي منقستاو كنو تلنا توم NGO تات civil organizations طرح يخونا سب هافتي سب هافتي كلنا كسرحو زدليو بايتها تفطيرنا يوم ندحرت حواويرو زلهم بركز ولو سب هافت اللونا بركز ولو NGO تات اللو منقستاو تكالات اللونا ندحرت حواويرها زي سرح سلازي أب منسي قم نجر منسا يكاليو تقوم نجرها أما ساعة 5 عامات أما ساعة 10 عامات خما يخيد زبل زي كلهم زلونا صقاتات أتحاورها أنا بحدا ما أخذ مسيخ أيو قوم نجر الصراحي استفلالو أبيات عيو منقسن والقت كالاتن زبازو حسرحتني هاتهم منقسياتهم قدمان منقسيات تبهاي بفلوس تحزب بجت يلن زبالو أي تحيشن دكتور ملاكون إذا قداي أبقى تسألي تخرج كجبار له 5 بعد ما أجنزيبهم كبرت دمزتي راديو تግራይ ሕዚ ድማ ጸብጻባት ስፖርቲና ክንከታተል ምሳናጽና يا مسجن سلامة عنا هبلي كرات المتين حتى تصابوا سبورت زعلت حلف أقار حبيركم سنهم نمكتال مقدم فلما بحبريتوش عاد قادم كانت كوسيد على 700 سلسله قتل عوته مزجبم لو ما عربي ابا كتما ديساب استخيد صوتا برمل كوسيد اثيوبيا 10 عامة مرته كانت كوسيد على 700 نغانتا كوسيد بحر دار 45 بزخنو وسيد مرتع سلسله قتل عوته مزجبالم كانت كوسيد على 700 ابا كلايسون مرها جبري تليق ندريروا ابا سلسله من دمام نغانتا اوميد لا رتيعايا شامبيون بريمير ليج كوسيد اثيوبيا 2017 عام تمرت مخان زازمت غانتا كوسيد على 700 ابا زحلف قلت تخاتل عامته ابا موروكو بستخيل شامبيونز ليج كوسيد افريكا مستفاي ذكر وزبنا بززنا بحنا حبريتها وش عاد نتشجر وحدي وردرن بجتن نعبيته كوسيد محلقه خوين كبرو اسلطان بروجكت كوسيد كتما اقسم تزاري بلوم حيلم كروس توسخ لو بروجكت كوسيد كتما اقسم ابز حزوان تحتي 17 زعدميهم سجنات بمحز سلطنا مهاب زركب خوينو ابت بروجكت استطرنا في سجنات دما كاب اوان باوان زلوم عاقم كوسيد يعبي كم زلو يزاربهم اسومن كل تجزينا نيرنا حزقن مع التوسخنا اسومن 4 تجزينا خويناني كاو خفت زلنا نسو حد نتغرين زحس درجه اب تغبر نوعلن خلنا بس باونا ترينيك سوغني بسلطنا زمخرنا مخرن بكاغزينا غزي ستيب باي ستيب انا تصرح أسلطنو صبويو أوسومن كعانية تجرده تمرت سزلنا 3-4 أوسومن تشات مالتي ندحر حزوان تنكرهم بمسرح بكوع السيد عوت غزي حليفهم نبع بيت سجانتات مسجار تلمم مخون حبيرهم وطير خسر حلني ون أسلطن نخسر حلني تنسى تجركوان كبرشون زي أيدلين مالتي أنا استفى لي كانت أنا أيده زلعل الرجاء خد سعدل أنا برميل اللي علمنا خير قوادرنا عدي وكيل إزدل أسلطان بروجكت كوسيد خصم مبرهت قبر قرقس أب تقراي عميق عقمي كوسيد ولا كانت هالو بزق بايت مزمزني بل عبيت سجانتات كوسيد قرت قراي دما أثر جانتا مقلس عن درتاك صعوبات يمهم كنت تزيد لهم قصاصات لم تعم تداخل يزلوا زكالنا غيرنا كاوين هذلوا وردات نخجم نكالو نخلو نجار نمقار نمكرينا عملت مس راما جمرنا نجارات اللو نعمل قصاص نخاتو لو عادوا راما أبي عدي أو زخا كواتريناس المخونات بوم قصاص نورهم يمخو الشيد زلوا أنا يكون الشيء قريبان تتاتون أتحساسون كم مغلسة عند تاسفحين ناو سبورت خلا خساف حموخ أو خالوت عينتات سبورتون كحافة بس قات أما لا تكلم على الفيدل
ሕፅረት ውድድርን ባጀትን ኣብ ዕብየት ተዓውዲ ስፖርት ቀንዲ መሓለኸ ምዃን ድማ ኣሰልጣኒ መብራህቱ ወሲኹ ገሊጹ ሓደ ሕፅረት ውድድር ኣሎ እንዲሁ ከም ፌደሬሽን ውድድራት የዳሉን ዝሓለፈ ዓመት ብወረዳ ደረጃ ዝተሰናደ ውድድር ነይሩ ከተማ ጉላዕ ሕዚ ክረምቲ ማለት እዩ ናው ክንከይድ ኢልና ብዙሕ ውፃእ ውረድ ኢና ሪኢና በጀት የለን ናይ ኮሚኒኬሽናት ችግር ዝመስሉ ነገራት ነይሮም ምስኡ ተታሓሒዙ ወረዳውን በጀት የብለይን ብዝብል ከልኪሉና ብውልቅና ከም ዝተሳተፍና ይፍለጥ እዩ ወረዳ ስርሑ ይብለና እዩ ከመሃል ዝተወሰነ ነገራት ናይ ኩዕሾ ድጋፍን ምግባር ይምክሩ እዩ ውድድር ክህሉ ተሎ ግን ተደጋጋሚ ግዜታት ናብ ሰሓቦክቶ እዩ ዝተኸሉ ግዜ ናይ በጀት ሕፅረታት ተደጋጋሚ ዝለዓል ኣብዚ ሕቶ መልኪቶም መልሲ ዝሃቡ መተሓባበር ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ኣክሱም መምህር ጉዕሽ መስፍን ብወገኖም ኣብ ሃንድቦል ያው ትሪ ኣለኻ ዝቆልዓ ይፅዕር ኣሎ መብራህቱ ፕሮጀክት እውን ሰሪሕና ሂብና ኣለና ማተርያል ኣቋረፅና ኣሎ ብዙሓቶትና ኩዕሰንዎም ኣለና ካልእ ግን ያው ሓደ ዓይነት እያ ናይ ራሃት መተክ የብልና ናይ ካልእ የብልና እምበር ማተርያል ነዎም ኣለና ሕዚ ዕጥቂ ሓቲቶምና ኣለዉ ካብ ዘለና ዓጥቂ ደላኒና ክንዎም ኢና ትዋና ግን እንታይ እዩ ዝድርተኩም ትበለ በቃ ታዝወልኩ መምሕዳር ኩሉ ሻብ እንዳ መንጨትካ ቅርሺ ሃባ እንዳበልካ ስራሕ ይስራሕ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት ክሕግዝ ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደገ ዘሎ ሰብ ሃፍቲ ማለት በዘቢልና ድማ ናብ ደገ ዝሓትና ሓበሬታ እንትንሰግር ዘመነ ውድድር 2015-26 ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክሳብ ሕዚ 19 ውድድራት ብምስላጥ ኣብ ፍርቂ ተመዛዘም ውድድር በፂሑ ይርከብ ኣብዚ ውድድር ዓመት 19 ፀዋታት ናይ ሊግ ኣሳሊጣ ዝሐሸ ናይ ምክልኻል ክፍሊ ብምሓዝ ዝነኣሰ ጎል ዝተመዝገባ ጋንታ ሰንደርላንድ ብዘለዋ ጥንኩር ክፍሊ ምክልኻል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ድሕሪ 7 ዓመታት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተመልሰት ሰንደርላንድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝሳለቶም 19 ፀዋታታት 18 ጎል ጥራሕ ተቆፂሮምዋ ኣብዚ ሊግ ካብ ተጀመረ ኣብ ሜዳ ስዕረት ዘየተኣናገደ ጋንታ ሰንደርላንድ ኣብ ፈለማ እግሪ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ተራኺባ 3 ባሮ ተሰዓር ኣብ ሓደ ፀዋታ ዝለዓለ ጎል ዝተኣናገደትሉ ፀዋታ እዩ ነይሩ ኣብ 19 ፀዋታት 12 ጎላት ጥራሕ ዝተቆፀሩ ኣርሰናል ብዘለዋ ጥንኩር ምክልኻል ኣብ ቅድሚት ተቐመጠ ብፔፕ ጋርዲዮላ ትምራሕ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ 19 ፀዋታት 17 ጎላት ተቆፂሮም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ كمون غانتا مانشستر سيتي 43 جولات اب مغاطمتا بمقصار اب مريح كوينام تركب ارسنال ب 37 جولات اب خلايا درجه تسارع علم برماوز ليدز يونايتد نوتنغهام فورست ويست هام يونايتد برنلين وولفز دما لعل 30 جولات تقاصيرهم زركبا غانتا بريمير ليج ኣብ ዘመነ ውድድር 2015-26 ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ደረጃ ሰንጠረዥ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ደረጃ ተሰሪዐን ዝርከባ ጋንታት ኣብቲ ሊግ ታሪኽ 91 ዋንጫ ተባሓባር ዘለዓላ ጋንታት ከም ዝኾና ቢቢሲ ስፖርት ጸብጺቡሎም ካብቶም ኣብ ኣውሮፓ ዝርከቡ ሊጋት ብተፈታውነቱ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዑ ዝርከበ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ነንሕድሕደን 20 ዋንጫ ብምልዓል ኣብ ቅድሚ ዝርከባ ጋንታት እንትኾና ናይዚ ዓመት ውድድር ደረጃ ሰንጠረዥ ትመርሖ ዘላ ጋንታ ኣርሰናል ድማ 13 ጊዜ ነቲ ሊግ ዋንጫ አልዒላቶ እያ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ናይዚ ሊግ ቀንዲ ተናሓናሒት ኮይና ትርከብ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ 10 ዋንጫታት ኣሳኺዓ ትርከብ ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣብ መበል ሻምናይ ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ጋንታ ኤቨርተን ድማ 9 ጊዜ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምልዓል በዓልቲ ታሪኽ እያ ብኡናይ እምረት ምራሕ ጋንታ ኣስቶን ቪላ 7 ጊዜ ቸልሲን ሰንደርላንድን ድማ 6 ዋንጫታት ዘለዓላ ጋንታታት እየን ብሓባር 91 ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግ ዘለዓላ ዘን 8 ጋንታት በብዓመቱ ተናሓናሒት ኮይነን እናቀጸላ ይርከባም በብዓመቱ አሰልጠንቲ በመስጓብ እትፍለጥ ቸልሲ ሕዝውን ቀጽላ ትልላም ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር በዝርዝር ሒዝወለም አሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ስለምንታይ ምስ ቸልሲ ተፈላልዩ ብዝብል አርስ ጀመረ ስካይ ስፖርትስ ሙኩር ጋዜጠኛን ተንተን ስፖርትን ስካይ ካቬ ስኬልኮል እቶም ቀንዲ ዝበሎም ከም ዝስዕብ ይቕምጥ Now, you don't usually see a Premier League manager walk away from a job. እትቀንዲ ማሬስካ ዝተሰጎሉ ስእነት ውጽኢት እዩ ዝበለ ካቬ ቸልሲ ካብ ዝሓለፉ 7 ግጥማት ሓደ ፀወታ ጥራሕ ተዓዊታ ኣብ ልዕሊ ኢንዞ ማሬስካ ጸቕጥ ዝፈጠረ እዩ ድማ ኢልዎም ቅድሚ 7 ፀወታ ንዋንጫትን ሓንሓ ጋንታ እትበሃል ዝነበረት ቸልሲ ቀስ በቀስ ሸተት ናበለት ካብ ኣርሰናል ብ15 ነጥቢ ርሒቃላ እቲ ኻሊእ ኣረስቲ ድማ ኣብ ማሴት ዝጸንሑ ተጻወቲ ብኸመይ ይምለሱን ናብ ፀወታ ምስ ተመልሱ ድማ ክንደይ ደቂቕ ይጻወቱ ዝብል
ዝብል ካሊ ወሳኒ አካል ዝነበረን ጣልቃ ምትእትታው ዝበዝሖን ነይሩ ይብል ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ካቬ እንትቅጽል ብዘይካዚ አሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ አሰልጣኒ ቸልሲ ክንሱ ሽሙ ግን ምስ ካልኦት ጋንታ ትምትሓዙ ብሰብ ዋና አይተፈትወሉን ተባሂሉሉም ብፍላይ ድማ አብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ማሬስካ ምስ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ጁቬንቱስን ብጥቡቅ ተላዒሉ እዩ እዚ ድማ ምስ ቀልቡ አይኮነን ዘሎ አብ ውጽኢት እውን ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እታ ጋንታ እዩ አብ 2022 በዓል ዋና ኮይኑ ናብታ ጋንታ ዝመጸ አሜሪካዊ በዓል ሓፍቲ ቶዲ ቦሊ ንኩዕሶ እግሪ ዘሎ ፍልጠትን ስምዒትን ውሑድ ዝብል ርእይቶ ብዙሓት ይቐርበሉ እዚ ወናኒ ታይ ግዱ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 6 አሰልጠንቲ ዝረኣየ ኮይኑ እቶም 4 ቆምቲ አሰልጠንቲ እዮም ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝገበረ ቶዲ ካብ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ክሳብ ቶማስ ቱሄል ካብ ግርሃም ፖተር ክሳብ ኢንዞ ማሬስካ ዋላኳ ዋንጫታት ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓን ክለባት ዓለምን እንተምጹ ሓሳብ ልቢ እዚ በዓል ሓፍቲ ምምላእ ስለዘይከኣሉ ግን ምስጓግ On the eve, it would seem, of a major transfer actually playing. It's on and in, and Bournemouth have done it a second time. صانحيت 18 ወርሒ ኢንዞ ማሬስካ ከምዚ ካብ ኮነ ቀጻሊ ዝመጽ አሰልጣኒ መን ይዝብል ሕቶ ደገፍቲ ቸልሲ አሰልጣኒ ፈረንሳዊት ጋንታ ስትራስበርግ ሊያም ሮዜነር እቲ ቀንዲ ሕጺ ኮይኑ ዛቪ ሄርናንዴዝ አሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ኦሊቨር ግላስነር ካብ ቦርንማውዝ ድማ አንዶኒ ራዮላ እቶም ቀንዲ ግምት ዝረኸቡ አሰልጣንቲዮም ግን ድማ እቲ ዛዕበይ ሕቶ ዝኸውን ሓዚ ቸልሲ መን ይሕዛዝ ይኮነስ ዝበለጸ አሰልጣኒ ተዝመጽውን ማዓስ ዝብል ሕቶ ጥራሕ ይዝጽበ እምበር ምስጓጉ አይከተርፎን ብሓዊ ዘይምርግጋዕ ሓልሃል ትብል ዘላ ወንበር አሰልጣን ቸልሲ መን ኮፊ ብላ ድማ ተጸባይ አረስቲዩም just recap to everybody that it's going to be a full-time appointment, not an interim. Yeah, I think look, Liam Rossini at the moment is manager head coach of Strasbourg. Now Strasbourg owned by the same ownership. كبرات أدمس نزع حسبهم حد سرت سبسوا سبورت يوم مسنيرهم سلام كتاروا مسكينم سلام لتوزيناتنا زيوم نيرهم سلام